जय जगन्नाथ जय बजरंगबली मु सूर्य स्वागत करती सूर्य रश्मि राव एक नुआ दमदार फ्रेश शानदार ब्लॉग को बर्तमान सकाल सकाल उठीगली उठिकी जेहेतु ए शिफ्ट अच्छी आज लास्ट दिन तापर नाइट चलो बर्तमान उठिकी खाईदे दीटा खाईदे फ्रेश फ्रेश अलरेडी फ्रेश हो जाए खाली मुँह ब्रश फ्रश धोई करदे बाकी खाईदे दीटा बाहर की जीवा ड्यूटी ड्यूटी आसिले दुनिया आज शाढ़ी फाड़ी दुनिया सपिंग कर जिनस पत्र दुनिया किणा हे जी सब निहाती भाव में देखिए जी नुआ आसछन्ति सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु बाकी आउ सब्सक्राइब करनियंतु बेल आइकन को दबाया को भूलिबेनी आउ वीडियो टी कंटिन्यू करंतु बिना स्किप रे देखंतु खाली देखुछन्ति पळौछन्ति वीडियोटा एते 20 मिनिट 15 मिनिट टाइम दिया है कि तैयारी होती तो हमें जदि न देखिए लाभ किसी हम बर्तमान ये तार सका पूरा काठ हो बस खाई पी दे काठ हो बहीच मु ड्यूटी जी मत खाया दब कि नहीं तुम ये काठ भेंग हाँ खाया दरकार नहीं ना तुम्हें खाली खाया दरकार ना हो खाई दियो तुम जा खाईदे खाई कि बाहर की शीघ्र शीघ्र ड्यूटी जा लेट है आसिले पुणी दुनिया काम चलो बर्तमान मत छतुआ क्षीर छतुआ दे निजे सका देखु कौन खाऊँ सक्सटा बाहर करना बढ़िया सक्सटा देती आधे सक्सटा पूरा लगे बाहर कर बाहर कर रखी दियो ना बढ़िया सक्सटा काम दब तुम मैड एंगल ना मैड एंगल मुझे फ्लेवरटा बाकी आंखी हाँ खट्टा सॉसटा ये फ्लेवरटा किंतु बढ़िया लगे जेटा की फ्लेवर देखिए नाचोस ओ खाई दियो मुझे जाए बर्तमान खाई शोई पड़ी उठिलु आसी 3:30 टाइम है वर्षा जेहेतु लगातार पूरा लगिकी रही 5-7 दिन है वर्षा पूरा लगिकी रही आ किसी शाढ़ी फाड़ी किणवार थिला जेहेतु रश्मिर आ दिन 2 दिन पर जो कौनटा साद आसो से शाढ़ी फाड़ी किणव बाकी से बाहर की पड़े शीघ्र 3:30 है शीघ्र गले शाढ़ी फाड़ी कौन किणवार अच्छे आउ किसी जिनस किणवार अच्छी बाकी किणिकी नहीं पलि आसवा वर्षा होना वर्षा पर भरसा ना वेट कले पुणी राति की आहरी हैरान हो जाए बाकी बाहरीचु से भी रेडी है बर्तमान सजबाज तार चली हेलानी बाकी सजबाज सैलानी था बर्तमान बाहर की जा वर्षा छाड़ी वर्षा पत्र होनी बाहर पलि आसिक फटाफट चलते सेमती कंटिन्यू करूँ देखिए कौन केमती दिन कटू चल बाकी बर्तमान आसिक हरिपुर पहुँची गलु वर्षा टी झिपिझिपि हो दुकान पाखे पहुँची गलु आ बाकी मार्केटा वर्षार पूरा ये है मैंने कादुओ पा भयंकर कादुओ पा बाकी दुकान श्रीक्षेत्र में आसिक पहुँचलु भितर जा रश्मि गला बाकी जा तार बस शाढ़ी किणला यहाँ के अच्छी रेट बढ़िया लगे ये टाइप देख ये मोटा धड़ी गुड़ा मैंने एत खाए जो बेसी चलिए हाँ यही टाइप बढ़िया लगे पूरा सिंपल अच्छी भल लगे शाढ़ी में गदा शाढ़ी गदा गदा शाढ़ी ये शाढ़ी मामा को देनी जो मामू गोटे ये पूरा डिटो बढ़िया क्वालिटी ଏଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି।
कौन कौच नहीं देखी बाकी ये गोटे मॉडल एठी गोटे मॉडल देखो ये गोटे मॉडल यहीटा बाकी भल लगुच एटा भल लगुच ये गोटे मॉडल ये गोटे डिजाइन ये गोटे डिजाइन केते भेराइटी प्रकार डिजाइन ये कॉपीटा हाँ तो पठे दियो जणु जणु फोटो देखीदेवे नहीं जीवे भल कहीं पुणी क्या मनू जाऊन पुणी आनी फेरौथे दुनिया यात्रा करा पड़ो एमती कौन फोटो छाड़द मनू पड़े बास सैला हाँ से बाकी गोटे काम कर फोटो उठे दियो जन को सब फोटो पठेब बुझल कि जी जोटा चॉइस करियो सेटा काटिदेव काटिदेकि आउ अवशिष्ट फोटो आउ जन को पठेब बुझिपार कि देख भाई आमर देखा उठेन अन से बाहर कले वर्षा बाहर प्रबल वर्षा बाहर प्रबल वर्षा आगे बर्तमान बर्तमान आउ गोटे दुकान को आसी रश्मि से छाड़ी से तार देखुची मुझे से पाख दुकान आ गोटे सामना दुकान को आसी देखिकी नवा शाढ़ी जदि एठी मनू गला किसी नहीं जावा ये पूरा आहरी बड़ शाढ़ी भी शाढ़ी शाढ़ी भंडार बा पूरा ये शाढ़ी गदा गदा चलो मऊसा बाहर कले देखीदबा जो गोटे प्रकार कलर देखिए ये कलरटा तो बढ़िया है बाबा आउ कौन डिजाइन अच्छी देखो ना खरा दुकान फांका पूरा ना कि जाणी खरा कि सेठी हरिपुर किसी मनू गला आ जो भाया मनू गला जमा 2-3 पीस थी बाकी आमर तो अधिक शाढ़ी दरकार आ मनू गला बाध्य होगी पुणी हरिपुर आइलु मधुबन आम राम साहू पाखु जो चंदन ड्रेस हाउस से आगुरी आगुरी पूरा पुराना थिला एबे पूरा नुआ शोरूम करी पूरा चकाचक कर देजी रश्मि अलरेडी भितर गला मु पार्किंग रे गाड़ी थोई जाऊँगी एटा एक्चुअली राम साहू दुकान ना फेमस कि चंदन कर राम साहू दुकान में पहुँचलु रश्मि तार बस बड़ शोरूम कर विराट बड़ शोरूम आहरी सेपटे अच्छी पूरा बड़ शोरूम शाढ़ी एटा उपरटा बाकी ड्रेस फ्रेस आहरी अच्छी रश्मि किणुची बाकी बर्तमान सब जिनस पत्र आमर अलरेडी किणा किणी सैला माने बछा बछी करके अंत घटिला किणा किण भाई 3-4टा दुकान बुली बुली गाड़ी रे तेल 200 टकर पड़ेगा कि शाढ़ी किणा हो पार ना बाकी बर्तमान किणा सैला फाइनाली जीवा घर आर बांफ बाहरी गला ये तो माने मत बेसी कन्फ्यूज रे पकाउछ मत हैरान कर शाढ़ी फाड़ी जमा आसे ना भारी अलिया धंदा ये किणिकी नहीं बर्तमान सरीगला जहाँ वर्षा भी टिके पकेला हैरान कर वर्षा बाकी बर्तमान बाहर की जीवा चलतु बाकी बर्तमान किणा किणी सैला गोटे फास्टफुड दुकान में बसचु भोक भारी जोर गला एकाथरे खाईदे पड़ेगा बाकी आसी बढ़िया इंटेरियरटा है पूरा जबरदस्त इंटेरियरटा बाकी हाइलाइट कर बाटे फाटे भी आस कौन खाइब रोल ना चाउमिन 2टा मिसई मगेदे चाउमिन रोल 2टा मिसई खाईदे पड़े भाई आम तैयारी कर कॉपीराइट बाजियो म्यूजिक ऑन अच्छी फाइनाली खाइबा को आसी पहुँचला बढ़िया सुंदर देखा चाउमिन खाई टेस्ट करी कहल कोड़ा है बड़ रोलटे बाकी बाहुबली रोल डबल एग वाला कहली बा डबल एग वाला बाकी चाउमिन टा देखिया टेस्ट करके आम कह जबरदस्त देखा चाउमिन रोल तो खाइल चाउमिन खाई टेस्ट कर
ମୁଁ ଚାଉମିନ ଖାଇକି ଧୂଆଁ କରିଦେବି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇଦିଅ ମୁଁ ରୋଲ୍ ଧରିଛି ଆଉ ସିଏ ଅଧା ଖାଇଲା ଚାଉମିନ ମୁଁ ଅଧା ଖାଇଲି ରୋଲ୍ ଆଉ ଗୋଳେଇ ଫେଣ୍ଡେଇ ଖାଇଦେବା ଆଉ ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲ ଖୋଲିବ କାହିଁକି ସେମିତି ଦେଖା ଏଇଟା ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଯାକ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ବାକି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆସିଛି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଏତିକି ଶାଢ଼ୀ ଆଇଛି ନା କି ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଛୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖେଳେଇ ମେଳେଇ ହଁ ସେ ଖାଉ ତାର ଏଇ ଚମନ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଗଲାଣି ରଶ୍ମିକ ମେହେନ୍ଦି ଫେହେନ୍ଦି ନଗେଇକି କ'ଣ କିଲୋ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ମେହେନ୍ଦି ପୁରା ଇଂଲିଶ ମେହେନ୍ଦି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲଗେଇଛି କିଏ ଲଗେଇଛି ବଢ଼ିଆ ତୁ ଆଜି ଖାଇଦେବୁ ସେ ଚମନ ସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେବୁ ବୋଧେ ଆଜି ମା ନା ଖରାପ ହେଇଯିବ ବା ଭଲ ଦେଖା ହଉଛି ଚଢ଼େଇ ନା ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ ହଁ ଦେଖାନି ଦେଖା ଚଢ଼େଇ ଦେବୁ ଚଢ଼େଇ ଖେଳିବ ଚଢ଼େଇ କ'ଣ ଚଢ଼େଇରେ ଅଛି ସେ ଚଢ଼େଇ ନା ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଆସିବନି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚଢ଼େଇରେ ଲାଗିଛି ତା ମନ ନା ଆଉ ସେପଟେ ଏପଟେ କ'ଣ ନା କୁଟୁଲୁ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ ଆଜି ତୁ ଲଗେଇବୁ ତାର ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଲାଗିଛି ତୁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇବୁ କି ଲଗେଇବୁ ଆଉ ପୁଚି ଆସୁ ଲଗେଇଦବା ପୁଚି ଆଇଛି ଏଇ ବାହାରକୁ ଆସିବ ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲ କରିବୁ ହାତରେ ଫୁଲ କରିବୁ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିକି ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲି ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଣାକିଣି ହେଇଗଲା ତାର କାଲି ସବୁ ରଶ୍ମିର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସବୁ ଆସିବେ ବାକି ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଯାହା କିଣିବା କଥା ବାକି କିଣା ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ କିଣିକି ଆସିକି ଯାଇଥିଲି ମୋ ମାଉସୀକି ଆଣିବାକୁ କାରଣ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିବାକୁ ହଇରାଣ হবে ନା ଆଉ ରଶ୍ମି ତ କିଛି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିପାରୁନି ଯାଇଥିଲି ମାଉସୀକି ନେଇକି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲି ବର୍ଷା ଯେ ଭାଇ କୁଛତ୍ରିଆ ବର୍ଷା ଓଦା ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦିନ ମାନେ ଆଜି ବୁଲି ମାନେ ଫୁଲି ଟାୟାର୍ଡ଼ ମାନେ ଫୁଲ୍ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ତାର ଭୋକରେ ତାର ଭୋକ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଖାଇବା ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ରେ ଭୋକ ମାନେ ଯେଉଁ କୁକୁର ଛନିଆ ଭୋକରେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି କିଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପଶିନି ଖାଇଖୁଇ ଦେଲି ଖାଇଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବାତଚିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଟିକେ ହେବା ବାକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ବାକି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଥାଉ ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ସାଧା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ବାକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ମଶା ଖାଇଗଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସେ ତାର କହିଲାଣି ପଛରେ ମଶା ଖାଇଗଲାଣି ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଆଜି 7,000 ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲାଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜିରୋରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 7,000 ହେବାଟା ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏତେ ବାଟ ମାନେ ଯାଇଛି ବାକି
ଆଉ ଦିନମାନ ତ ଗଲା ବାକି କାଲି ତ ଆହୁରି ଫୁଲି ଖଟଣି ହେବ ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିବ ରୋଷେଇ ପତ୍ର ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଡ଼ ଇଏ ହେଇଛି ସେ ତ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାକି ମୋତେ ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବୁଲିବାଲିକି ସବୁ ଟେନସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ମୋର ଇଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଗପୁଛି ସିଏ ତାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି କି କାଚ ଫାଚ ପିନ୍ଧା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ଆସିବ ବୋଲି ହଁ ସଜ ହେଉଛି ଖାଇଛ କ'ଣ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ କହିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ତମେ କହିଲା ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତୁ ଆମର କୋଉ ବେବି ଆସୁଛି ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋ କଥାରେ କିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନା ତମ କଥାରେ କରୁଛ ତମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଦେ ଛାଡ଼ ବାକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବଡ଼ ନ କରିକି ଆଉ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଆଶା କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି କ'ଣ କରିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଆସିବ କାଲି ଆଜି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପର ଦିନ ଆସିବ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସାଦରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ରଶ୍ମିଙ୍କ ଘରୁ କ'ଣ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣ ତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ନା ଯାହା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବି ଆଉ ବାକି ୱେଟ୍ କରିକି ଥାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ ଲାଇକ୍ଟା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆପଣ ସିନା ଲାଇକ୍ଟା ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଆଉ ଯଦି ବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ବି କହିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସି କମେଣ୍ଟର ଅଳିଆ ହଗୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତାକୁ କହିବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ହଗନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହଗିବା ହିଁ କାମ ତମେ ସେମିତି ଜଳି ଜଳି ମରିଯିବ ରେ ଜଳି ଜଳି ମରିଯିବ ଛାଡ଼ ବାକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।